अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। सुबह का वक्त है और सूरज तुलू हो रहा है और इस वक्त हम मौजूद हैं सुबह सुबह के वक्त अपने गाँव, अपने खेतों में। आप अगर गांव के बासी हैं, गांव के रिहायशी हैं और सुबह के हैं, तो मेरा ये ख्याल है कि आप जो है वो कुदरत की, फितरत की इन रानाइयों से मुकम्मल तौर पर महरूम हो जाते हैं। मैं भी कुछ इसी तरह की महरूमी का शिकार था, लेकिन ये है कि कुछ अकल आई है और सोचा है कि सुबह उठकर ज़रा कुदरत की, फितरत की इन रानाइयों को देखा जाए। घास में, ठंडी घास में ओस पड़ी हुई हो तो उसमें जो है वो पाँव गीले किए जाएं, कपड़े थोड़े से गीले किए जाएं, तो मेरा ख्याल ये है कि इंसान का दिन कदरे फ्रेश गुजरता है। तो हम जो है वो सुबह नमाज अदा करने के बाद पहुँचे हैं अपने खेतों में। तो चूँकि पहले इस तरह की रूटीन नहीं थी, तो इस वजह से आपको हमारे चेहरे पे अभी भी जो है वो नींद नज़र आ रही होगी, लेकिन ये है कि आहिस्ता आहिस्ता जो है वो हम इसको ख़त्म करेंगे। सूरज तुलू हो रहा है और एक पगडंडी पे चलते हुए हम फितरत के, कुदरत के नज़ारों को जो है वो अपने कैमरे में भी कैद कर रहे हैं और आंखों में भी समा रहे हैं। हर तरफ सरमी के फूलों की बहार है। शाम के सूरज को देखना भी कदरे सहरंगेज चीज़ है, लेकिन जो सुबह का सूरज जो है वो जिस खूबसूरती के साथ तुलू होता है, सुबह के सूरज को देखना ये बहुत मज़ेदार चीज़ है। फितरत से कुर्बत रखने वाले इंसान के लिए गांव की इन पगडंडियों पे चलना बहुत ही पुरलुत्फ होता है। ये पगडंडियाँ, जिसे हम सराइकी ज़ुबान में बन्ना कहते हैं, बचपन से लेकर अब तक इन्हीं पर दौड़ते हुए हम जवान हुए हैं। हारसू गंदम की लहलहाती फसल और गर्मी के झूलते हुए पीले फूल इंसान को इंतहाई फ्रेश कर देते हैं। क्योंकि दरमियान ये छोटी छोटी नहरें, ये खाले जिनसे फसलों को सैराब किया जाता है, फसलों के दरमियान बनी ये राहदारियाँ, इनसे कौन वाकिफ़ नहीं होगा। इन्हीं राहदारियों के दरमियान चलकर हमने अपने थोड़े से कपड़े भिगोए। सुबह की इस ओस को महसूस करना और ख़ुसूसन इसे कैप्चर करना बहुत ही पुरलुत्फ़ तजर्बा रहा है। हम यहाँ से आगे बढ़े तो आप सामने अराई फ्रूट्स देख सकते हैं, यानी कि प्याज। गाँव देहातों में प्याज और दूसरी सब्ज़ियाँ जो है वो खुद उगाई जाती हैं। ये मौसम शलजम और मूली का है, जो इन सरमी के फूलों के दरमियान नीचे घास में लगे हुए हैं। ओस भरी घास में चलते चलते हम पहुँचे अपने एक आड़ू के पास। ये सामने आप जो दरख्त देख रहे हैं, ये आड़ू का दरख्त है, जिसे हमारे छोटे भाई सुफियान ने लगाया था, जो आज एक तनावर दरख्त बन चुका है। थोड़ी देर नंगे पांव ओस भरी घास पर चलकर लुत्फ़ लिया। कुदरत की इन रानाइयों की सूरत में गांव देहात के लोगों को जो इनाम सुबह के वक्त मिलता है,
تو اس انعام سے لطف اندوز نہ ہونا میرے خیال میں یہ بہت بڑی محرومی ہے۔ چلے ٹائم جو ہے وہ گزرتا جا رہا ہے، تو ہم واپس گھر کی طرف چلتے ہیں، فریش ہو کے ناشتہ کرتے ہیں اور پھر آفس ملتے ہیں۔ فریش ہو لینے اور ناشتہ کرنے کے بعد ہم نکلے اپنے آفس کی طرف۔ آج صبح کی چہل پہل نظر آ رہی تھی۔ آفس کے کچھ ضروری کام نمٹا لینے کے بعد آفس کے ہونے والے کنسٹرکشن کے کام کا جائزہ لیا۔ کنسٹرکشن میں استعمال ہونے والے سامان کی خریداری کے لیے ہم نکلے شیخ عمر۔ شیخ عمر ایک چھوٹا سا قصبہ ہے جہاں سے ضرورت کی ہر چیز میسر ہوتی ہے۔ خریداری سے فارغ ہونے کے بعد جب واپس پہنچے تو یہ سامنے نظر آنے والے پرانی یہاں پہنچے ہوئے تھے۔ انہوں نے پیٹ پر ہاتھ پھیرتے ہوئے آواز لگائی کہ ہم بھوکے ہیں۔ سامنے نظر آنے والے پرانی نے جب دیکھا کہ یہ بھائی صاحب ولاگ بنانے میں مصروف ہیں تو انہوں نے ہمارا مالٹا اٹھا لیا اور انتہائی فاتحانہ و وحشیانہ انداز میں مالٹا کھاتے ہوئے دانت نکالنے لگے۔ پیٹ پوجا کے بعد یہ پرانی اپنے اپنے موبائل میں مصروف ہو گئے۔ کچھ ہی دیر بعد دوبارہ پیٹ پر ہاتھ پھیرتے ہوئے مزید کی ڈیمانڈ کی تو ساتھ ہی دکان سے سموسے منگائے گئے۔ سموسے کھانے کا انداز آپ ملاحظہ فرما سکتے ہیں۔ شام ہوئی تو سوچا باہر چہل قدمی کی جائے اور ساتھ ہی غروب ہوتے سورج کو بھی کیپچر کیا جائے، تو ہم پہنچے فوٹوگرافی کرنے کے لیے نہر کنارے کھیتوں میں۔ سامنے نظر آنے والے درخت اور ان کے پیچھے غروب ہوتا ہوا سورج تاکہ اس خوبصورت منظر کو قید کیا جائے۔ تھوڑی دیر کوشش کے بعد ہمیں مطلوبہ تصویر مل ہی گئی۔ کیکر کے درخت پہ لٹکے یہ گھونسلے آپ دیکھ سکتے ہیں جنہیں پرندے کب کا چھوڑ کر جا چکے ہیں۔ فوٹوگرافی چونکہ کافی محنت طلب کام ہے تو سوچا نہر میں جا کر کوئی منظر تلاش کیا جائے۔ تھوڑی کوشش کے بعد ہمیں ہمارا مطلوبہ منظر مل ہی گیا۔ پاس ہی کچی سڑک پر گاؤں کے کچھ شریر بچے دھول مٹی میں کھیل رہے تھے اور دھول اڑا رہے تھے تو سوچا اسے بھی کیپچر کیا جائے، لیکن یہ ہمارے بس کی بات نہیں تھی۔ اڑتی ہوئی دھول اور مٹی نے ہمیں اس چیز کی اجازت نہیں دی۔ ولاگ کا کرتے ہیں یہیں پہ اختتام۔ ہمارے چینل ایسنس وے کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن دبا دیجیے۔ اللہ حافظ۔